أيامي يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأمراض تفرج به الكرب وتضاء به الهوائج وتنام به الهوائج الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بحاجة كل مخلوق له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القرآن وتنفرج به القرآن وتبقى به الحوائج وتنال به الحوائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل يوم بعدد كل من نومل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الكرب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الحوائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بعدد كل مدعو له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقدار وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الحوائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بعدد كل مدعو له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقدار وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الحوائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقدار وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الحوائج وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقدار وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم
وتقضى الحوائج ويزداد به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama sudah kita isi majelis kita dalam rangka acara Walimatul Syafaat dengan diawali pembacaan Khatibul Idrus, bacaan tawasul, bacaan maulid, dan terus saja sama-sama kita akhiri dengan sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf demi huruf setiap pahalanya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhumah wajah kita sudah meninggal dunia, sehingga sebab itu semua mereka semuanya diberikan tempat yang paling mulia insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum sama-sama kita tutup dengan doa, alangkah lebih utamanya, lebih sempurnanya majelis. Seperti yang sering saya sampaikan, paling utamanya silaturahmi itu yang di dalamnya ada nasihat, ada ilmu. Jadi kalau kita mau silaturahmi itu paling bagus ketika ketemu, itu di situ ada nasihat, ada ilmu, sehingga saling mengingatkan antara satu sama lain. Terlebih majelis itu bisa sempurna ketika di dalamnya ada ilmu. Maka yang mana mengingatkan kembali kepada dia pentingnya, mengingatkan kembali kepada kita pentingnya ketika kita beribadah harus didasari dengan niat yang baik. Maka setiap ibadah, setiap pekerjaan itu harus dikaitkan dengan niat. Bahkan kenapa niat itu menjadi kaitannya sebagai rukun dalam segala ibadah? Karena pentingnya niat setiap melaksanakan satu hal. Maka dikatakan siapa orang yang melakukan sebuah kebaikan tanpa dasar niat, maka sia-sia amal tersebut. Apa bedanya kita dengan orang yang di luar agama kita? Maka ini menjadi catatan niat. Kita hadir ngaji niatnya apa? Kalau karena Allah dan Rasulnya, maka kita pulang dapat rahmat dan berkah. Maka dikatakan an-niyat ruhul ibadah. Niat itu ruhnya ibadah. Orang kalau nggak ada ruhnya hidup nggak? Nggak ada ruhnya hidup ke orang? Nggak ada. Maka dikatakan mati. Orang itu hidup karena ada ruh. Begitupun ketika kita melakukan ibadah, amal, maka harus ada ruhnya, yaitu nih. Makanya kalau orang beribadah tanpa niat yang baik, niat yang bagus, niat yang sempurna, lihat. Jadi kayak seakan-akan ibadahnya mati. Ya, jadi harus didasari dengan niat yang baik. Seperti wudu. Wudu itu waktunya ada berapa? Ada? Waktu itu anak-anak. Insya Allah jadi anak soleh. Maka belajar orang tua ini. Pintar itu. Anaknya tahu rukun itu apa rukun wudu itu ada. Yang pertama dia wudu itu yang pertama rukunnya nih sholat nih semua, bahkan sampai ibadah umroh pun harus didasari dengan niat yang bagus. Insyaallah Pak Haji Marhoni sudah siap untuk membawa niat-niat yang baik. Saya nggak panjang lebar, hanya mengingatkan tahadus bin nikmah. Saya sering bercerita ngobrol sama teman-teman, sama kawan-kawan ketika saya ditakdirkan oleh Allah melaksanakan ibadah umrah di beberapa tahun yang lalu. Kesurupan tuh, niatnya nggak baik. Waktu ada iklan dan selesai iklan lewat. Waktu saya melaksanakan ibadah umrah itu saya punya cerita. Pertama saya sampai di kota Madinah, itu perkiraan mau hampir subuh. Sampai di kota Madinah, saya sholat subuh pertama di kota Madinah secara berjamaah. Namun belum ziarah ke Rasulullah. Jadi sampai sebelum subuh belum ziarah ke makam Rasulullah, dan sebatas melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, tapi belum ziarah ke Rasulullah. Karena keadaan waktu itu tidak memungkinkan. Artinya saya pengen ziarah ke makam Nabi dalam keadaan bersih. Mandi sunnah dulu, mandi hadas kecil, hadas besar, niatkan sampai sebersih-bersih mungkin. Karena waktu itu hanya sebatas ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah, mengambil fadilah jamaah subuh di Madinah. Tapi belum saya niatkan untuk ziarah ke makam Rasulullah. Nah, singkat cerita, di waktu duha saya niat ziarah ke makam Rasulullah. Ketika saya niat ingin melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah, itu saya ketemu sama almarhum Adai Allahyarham Habib Tahir bin Abdul Alkam. Habib Tahir ini termasuk ulama Tegal, ulama Jawa, ulama Indonesia yang terkenal. Beliau ini sering berceramah, menyampaikan nasihat di beberapa acara-acara hall-hall besar. Bahkan ketika saya ketemu beliau, Habib Tahir Alkam Tegal, itu di Madinah, pertama saya berziarah ke Rasulullah, beliau itu harusnya ada jadwal mengisi acara hall salah satu ulama di Madura, itu almarhum Kiai Haji Abdul Ashol. Beliau cerita, nyatanya kalau saya nggak umroh, Ustaz, hari ini saya ceramah acara hall Kiai Haji Abdul Ashol di Bangkalan, kata dia. Nah, singkat cerita saya nanya silaturahmi sama Habib Tahir sebelum ziarah.
Jadi pas saya mau masuk ke makam Rasulullah, saya ketemu ini Habib Tahir dulu. Saya sholat, saya silaturahmi. Saya minta barokahnya, saya minta bimbingannya Habib, saya mau ziarah ke makam Rasulullah. Apa sebelumnya sudah? Sebelum Habib ini pertama kali saya mau ziarah. Habib Tahir cuma pesan satu, Ustaz, antum kalau ziarah ke makam Rasulullah mintanya cuma satu. Apa kiranya Habib yang harus saya panjatkan kepada Allah di depan makam Rasulullah? Cuma satu yang diminta. Apa kiranya Habib? Bilang di depan makam Rasulullah, Allahumma taqabbal ya Rasulullah, jadikan saya sebaik-baiknya umat. Ya Allah, jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Habib, apa saya boleh doa yang lain? Jangan doa yang lain di depan makam Rasulullah. Malu kita minta kesuksesan dunia sedangkan Rasulullah hidupnya. Kata Habib Tahir, ente mau berkah dunia, lihat hidupnya Nabi Muhammad. Ente mau bahagia dunia, lihat bahagianya Nabi Muhammad ketika hidup. Maka malu ketika kita minta di depan makam Rasulullah kemewahan yang ada. Hanya cukup kita minta, ya Rasulullah, jadikan aku ini sebagai umat. Akui saya sebagai umat. Minta satu aja. Kata Habib Tahir. Nah, ketika Habib Tahir menyampaikan itu, saya nangis. Belum ziarah kepada Rasulullah, saya nangis. Waktu itu saya almarhum orang tua Abah Haji Ismail sama satu lagi orang Sahabaton bertiga. Maka ketika saya sampai ke depan makam Rasulullah, kami minta nggak lain. Allah majal saya cuma minta, ya Allah, jadikan kami umatnya Rasulullah. Dan kami minta kepada Nabi ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, akuin kami sebagai umat. Enggak sampai di situ, Tuhan bilang, kalau ente di Mekah, di Masjidil Haram, ente minta apa aja. Ente minta apa aja. Minta dunia, minta kaya, minta apa aja ente minta. Tapi kalau di makam Rasulullah, minta satu. Biar diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa daya kalau kita punya kesuksesan tapi nggak diaku sama Rasulullah. Ibadahnya rajin, wah, sholat sunnahnya berapa ribu rakaat, tapi nggak diaku sama Rasulullah. Percuma, nggak masuk dalam rombongannya. Maka mudah-mudahan Haji Marhoni nanti nyampein salam kita di depan makam Rasulullah. Ya Rasulullah, ada salam dari jamaah Majelis Nahdlatul Mustafa, akuin mereka semua sebagai umat dan sebaik-baiknya umatmu ya Rasulullah. Kita minta nanti sama Pak Haji, sampaikan salam kita kepada Rasulullah dan mintakan kepada Allah di hadapan makam Rasulullah agar kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja kiranya mari sama-sama kita tutup dengan doa. Ya, alhamdulillah ada Habib Muhammad bin Shalih Al-Munawwar. Ini Habib Muhammad bin Shalih Al-Munawwar, Habib yang enggak kayak Habib yang lain. Enggak kayak Habib yang lain. Saya kenal beliau dulu disebutnya Habib Muhammad Dukun. Karena memang bagian beliau. Nah, beliau ini punya kelebihan luar biasa. Makanya nanti jamaah kalau salaman sama Habib dilihat satu-satu, beliau bisa melihat. Jadi kalau nggak melihat berarti buta. Tapi benar, beliau ini dikenal sebagai Habib Muhammad Kahin, Muhammad Dukun. Nah, kawan-kawan perjuangan beliau banyak, termasuk Habib Bahar itu. Saya sering cerita sama beliau, pengalaman beliau lebih gila saya. Luar biasa pokoknya Habib Muhammad. Maka mudah-mudahan hadirnya beliau, duduknya beliau ini menjadi sebab, ya, menjadi sebab Pak Haji Marhoni yang akan ziarah ke makam datuknya yaitu Nabi Muhammad, mudah-mudahan menjadi wasilah sampai di sana diterima hamdan wa salam wa marhaban jawaban dari Rasulullah kepada Bapak Haji Marhoni beserta istri. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang menjadi cita-cita hajat kita mudah-mudahan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya maulana ya Abdullah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala bi salatina syabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yabi ni'ama wa yabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju بالغرب وتبدأ به الهوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجل جداتنا إخواني منا من دخل والدنا والمحبين ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا ربنا
وتقبل محمد إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أجرنا من جهتنا وأجرنا من غير البطار اللهم أجرنا من جهتنا ومن جهتنا وارزقنا من الجوع أثارها ومن الأذان إشباعها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أجابها ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين من عندك يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير ورسجية واغفر لنا يا ذا العلا بحسن العقل لنا وشاعة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم ارحم أمة سيدنا مولانا محمد رحمة أبدا يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا ومولانا محمد مغفرة أبدا يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا ومولانا محمد فارجا آجلا يا رب العالمين يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا بكل شيء واعطنا كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا نيتنا وتوبتنا ودعواتنا ومجالسنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian segala bentuknya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.